Todd, T-O-D-D, Dillon, D-I-L-L-O-N. I'm the elected district attorney of San Jacinto County. This is Rob Freer, R-O-B-F-R-E-Y-E-R, first Correct. assistant district attorney, San Jacinto County. Just tell us what happened today in court. So basically, this was a status meeting. Okay, this wasn't a hearing where there was a lot of evidence being put on. This is a preliminary hearing, just getting an idea of where we're going to go. The defense is going to have to, they're going to need certain things from the judge. Most of these things are going to be administrative. That's just allowing them to conduct their own investigation. So that's a lot of that is what took place today. And you talked about just the difficulty of bringing this before a grand jury. I think just because of the sheer amount of evidence. I think you said calling it like drinking from a fire hose. That's exactly right. So we had 225 sworn law enforcement personnel on the ground running through 3 counties, San Jacinto, Liberty, and Montgomery. These guys all have their own support staff and everything like that. There is a lot of evidence that was generated by this. Now, there's going to be certain amounts of that evidence is not going to be material. A body cam of a guy who's sitting in a parking lot for 3 hours may not be important. But Mr. Oropeza's legal team, they're very diligent, they're very professional, and they're going to want to go through all of that so they can say that they've investigated every bit of this case. And that's absolutely what we want. Don't get us wrong. If a prosecutor, don't ever think that a prosecutor wants an attorney who's not diligent, is not good at their job. It makes the process much better. Nobody wants a case, regardless of how it's resolved, to be in appeals for the next 20 years. I'm confident with this legal team that Mr. Oropeza has. They'll do a very diligent investigation, and they will be fierce advocates for Mr. Oropeza in the courtroom. Is your office prepared financially to take on a death penalty case? I think the last one you guys had was more than 20 years ago. No office, I think, is financially prepared to do that. It's a lot of money. I think someone once said that the most successful wars rarely pay for themselves. Doing what's right is rarely the cheapest option. But that's one of the reasons that we're going to maintain an open dialogue with Mr. Oropeza's legal team. If there is mitigation evidence out there that suggests that we need to go a different route, that's something we can certainly look into. That's one of the benefits of maintaining a collegial atmosphere, even though we are adversaries in the courtroom, is that if there is information out there that says the best ends of justice would not be met by doing so, that will be something we review. We can only make that determination when we feel like we've received all the information in and make a final determination on that case. So it's a little preemptive to say that. And what do you think the anticipated cost could be? I can't even wager a guess at that. Due process in the United States, it's never been something that's been cost efficient. And it's because one of the most important things that we do. Understand that a defense needs to have the amount of money to make sure that this person, when their liberty is being taken away, that they have every resource and this person had every benefit of due process. It'll be expensive either way. If we do go forward, then the state may require experts. They may require additional investigations, maybe even out of this country. There's a lot of expenses that may be involved. The deciding point is whether it serves the ends of justice, whether this is a just result. At the end of the day, Rob and I's duties are dictated by the Code of Criminal Procedure, and that's to see that justice is done. It's not to get an X number of years on the sentence. It's not a certain result from a case. It's to see that justice is done. And we're only going to be able to make a determination whether we get there once we've been able to see everything. So I couldn't tell you how much it would cost. When could charges be upgraded to capital murder? So the final charging decision will be once this case goes to a grand jury. Okay. At the very beginning, we may have been a little too optimistic about getting in all of the information necessary to make a determination in this case. Our next grand jury in this county meets on May 31st. I do not believe that we will probably receive all the information in by that time, but again, I guess we've got 2 weeks to find out. But at this point, it's not looking like it'll go to the grand jury by the end of this month. Okay. Any other questions? Can you talk a little bit about the case with the other gentleman who was charged in San Jacinto County?
Iglesias? Yes. Okay. Any updates or anything like that? My understanding is he's now been charged with hindering apprehension of a felon. DPS-CID special agents filed that charge based off their investigation. There may or may not be a federal case forthcoming on him. That is up to a different group of people. That would be up to the Southern District at U.S. Attorney's Office, not my office. So I couldn't really say whether there are federal charges pending. But he does have a hindering apprehension case. He does have an attorney appointed on that case. He has not yet been indicted. Same reasons. We haven't received all the information yet to make an educated decision on whether that's the case, those are the charges we want to go on, or there's more charges that are appropriate. Can you share details about that charge? Why that was filed? I'm sorry, I can't really go into details at all. Like I said, I don't want to do anything that would be considered pretrial publicity that could tamper with potential jurors out there. Yes, sir. Is this a San Jacinto or Polk County case for the hindering? The hindering is going to be in San Jacinto County. So again, as some of y'all may know, being out there in Trails End, it's a very weird little sliver of San Jacinto County that goes out there. It's surrounded by 2 other counties. With criminal acts, the jurisdiction that's going to be prosecuted on is going to depend on where the acts were committed. In this case, the investigation indicated that those acts were committed in San Jacinto County. So that's where we're at right now. And this is involving like the first night of the manhunt? Like I said, I can't really go into the details of that. And the wife, Mr. Oropeza, is her case going to be moved here to San Jacinto County? Well, I believe at this point she's actually been filed on in Montgomery County. So my understanding is the acts that took place that led to her case had to deal with possibly being related to the house in Cut and Shoot where Mr. Oropeza was apprehended. So those facts may actually wind up being prosecuted in Montgomery County. That's where Cut and Shoot's located. And the new hindering apprehension charge, that was for Mr. Domingo Castilla. Correct. Yes, sir. Has Mr. Oropeza expressed any regrets over the circumstances? I can't go into any statements that he's made, unfortunately. No, sir. Okay. Any questions for my colleague in Spanish? Yes. Step in front of the microphone, Rob. Caballero, ¿nos podría decir qué fue lo que sucedió hoy en corte y qué viene a ser? Pues había una audiencia en frente del juez en lo que los abogados del fiscal del Oropeza pidió dinero y resources, como se llama, para continuar su investigación acerca de este caso, la defensa de él. Y nosotros recibimos otra fecha de la próxima cita en corte será el 10 de agosto de este año. Entre ahora y ese día, nosotros, señor Dillon y yo, nosotros vamos a presentar el caso a un gran jurado aquí en el condado de San Jacinto y ellos lo van a determinar el nivel de ofensa que vamos a tener. Ustedes están buscando los cargos máximos en este caso. Por eso, claro que sí. No será una sorpresa si hacemos eso. Pero nosotros lo vamos a presentar todas sus opciones a ellos para que ellos sepan lo que los alternativos son. La defensa está diciendo de que la situación como sucedió el hecho no es como se ha conocido hasta este momento, que supuestamente hay evidencia. ¿Cómo se prepara? ¿Qué dicen ustedes? Nosotros vamos a esperar un comentario acerca de lo que sucedió entre esas personas antes del asesinato. Nosotros esperamos para que un juicio le pueda oír lo que pasaron. Hay muchos rumores que está pasando al lado de calle y del Instagram y de Internet. Y nosotros, el señor Dillon y yo, no estamos seguros lo que es la verdad, lo que no es la verdad. Nosotros no sabemos. Nosotros vamos a investigar todo y para asegurar, como él dijo a ustedes, que nosotros vamos a buscar justicia, ¿okay? Un resultado justo para todo. Y ese señor Oropeza lo merece. Cada persona que está cargado con un nivel de ofensa así
merece un nivel de proceso. Él tiene derechos y nosotros, el señor Dillon y yo, lo vamos a asegurar que lo tenga. ¿Cuál es el reto, señor fiscal, en este caso? What is the challenge when it comes about so many? ¿Dónde quiero empezar eso? Hay tantos problemas de hacer un caso así. Porque si tenemos juicio de asesinato capital, ustedes saben que será dos partes de juicio, la culpabilidad y el castigo. Y hay otras cosas que nosotros tenemos que aprovechar en frente del juicio acerca de, en inglés, factores de mitigación y otras cosas, factores agravantes, factores de muchas cosas que será aprovechado si tenemos juicio. ¿Qué Pues, es lo que sigue en este caso? Él va a tener una audiencia, pero ustedes también tienen que presentar el caso al jurado indagatorio, el grand jury. So, hay muchas cosas que van a pasar de aquí al 10 de es agosto. el gran jurado. Sí. Nosotros, como dijo el señor Dillon a ustedes, tenemos fecha ahora de 31 de mayo para la próxima gran jurado, pero nosotros no estamos seguros todavía si vamos a tener toda la información para hacer una presentación ese día. Es posible que tendríamos que esperar hasta el próximo mes, en junio, para presentarse formal al gran jurado. Están en la etapa de discovery, todavía reuniendo, gathering. Como dijo el señor Dillon a ustedes, sí, hay tantos investigadores, hay tantas agencias del policía que estaban envueltos de este caso, estaban trabajando en este caso. La mayoría era de la busca de él cuando él estaba huyendo de la policía, cuando estaba escondido a él. Pero lo que dice Todd es que nosotros tenemos que obtener todos los videos, todos los reportes de ofensa para que pueda pasar todo eso a los abogados de Oropeza, de la defensa. Ese caso puede tomar años. Justice is not gonna come within a week. No sé, no, sí, estamos seguros que no pensamos que nosotros vamos a resolver este caso este año. Me imagino que lo puede esperar al 2024, pero no estamos seguros. Nosotros vamos a proceder lo más rápido, pero lo más completo que posible. Where we go from here, de hoy en el futuro. ¿Han hablado con la familia de las víctimas? Unos dos, sí. ¿Qué los han dicho? Están tan tristes. Tenía que mover unos de los cuerpos a Honduras para que se pueda tener ¿cómo se dice? Un entierro para allá. Yo sé que había 2, pero el resto yo no sé. 4 que fue llevado para allá para ser enterrado. Y ellos son tristes. Ustedes estaban para acá esa tarde cuando ocurrió eso y estaba llorando el esposo de una de las víctimas que estaba para acá. Y él estaba en casa cuando ocurrió eso. Pues era una tragedia tan grande, tan triste todo. Y yo tengo dolor de corazón acerca de todo lo que sufrieron a ellos en ese caso. Una tragedia tan grande. La defensa nos dijo hoy que este era un sujeto bueno, que ayudaba a sus vecinos, que si necesitaban arreglos de electricidad, de plomería, él estaba allí. ¿Qué dicen sus clientes? ¿Quién era este sujeto? No puedo compartir lo que ha dicho porque yo no he platicado con ellos acerca de eso. Yo no sé todavía. Nosotros no tenemos la oportunidad, por supuesto, de platicar a él porque él tiene abogado allá en la cárcel. Nosotros vamos a investigar todo, ¿ok? Para asegurar que nosotros sabemos lo más que posible. Yo no sé cómo era vecino, yo no sé cómo era ahora mismo, pero nosotros vamos a saber. We'll know. Nosotros vamos a saber
qué clase de hombre era. En sus años de experiencia, este caso, ¿qué significa para usted? Es lo más peor que yo le he visto. In terms of cuando piensa de los números de víctimas, tuve un caso en el condado de Harris que había 4 personas matadas, pero nunca he visto eso. Ni Todd tampoco. Hemos visto una tragedia tan grande. La escena era una pesadilla. No sé cómo se dice eso. ¿Era una verdadera masacre? Era una masacre. La evidencia, todo el mundo sabe eso. Yo no digo nada que le puede construir as pre-trial publicity, porque todo el mundo sabe que era una tragedia. ¿Cómo se dice? Le voy a decir que era tragedia. Las autoridades mexicanas se han comunicado para ayudar. Con nosotros todavía no, pero nosotros haremos. Nosotros vamos a hacer eso. Vamos a platicar con ellos. ¿Él necesita más representación legal o that's enough, having that lawyer from the state? I mean, I'm talking on, Right now, I'm with you, Daisy. yes, on the fact that he's a Mexican as well. Pues, mira, yo puedo decir eso. El nivel de ofensa aquí es lo más serio, lo más grave que nosotros tenemos, como dice el señor Dillon, ¿ok? Y por eso hay una lista de abogados que la mayoría son de Houston, que tienen la experiencia de esos clases de casos. El señor Oso tiene 40 años, la señora Andrews tiene 25 años. 65 años cumplidos, total. Y ellos son fiscales tan buenos, ambos, both of them, son buenos abogados. So, el nivel de representación que él tiene no sería mejor. Es lo mejor que nosotros tenemos. ¿Nombre y apellido? ¿Dónde aprendió? Su nombre y apellido. Oh, Roberto Freire, F-E-Y-E-R.